Minggutta sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias. Dohot topik asinirohan debata napaluahon. Manang kemurahan Allah yang menyelamatkan. Meridde mahita sinedeta nomor 12 ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama, doh gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh gorni to di porbadia na tumapalangit doh tanoon, amen. Saya pabotohonom mudo tuahu dalan hanguluan, goddo las ni roha dia dopan ni bohim, aka sudungan ni roha do di siamunmu saliling-liling na haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugun na suatu dosan, nama dok mauliate dohami tuho, ala dipapatar ho dohot tuakas pilibegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payam madihami rodi pinopernami barita naulii, jala pararak ma itu saluhu bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi dohot diakana hudul di haholomon, dohot nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dihita sinedeta nomor 74. Tatangihon mapatik ni debata di menggutta sadarion, imasian patik na perjolo 1 pasapuluhon, patik perjolo. Ahu do jahuba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon.
Dang jadi ganaommu, jaladang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tonga, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Pati patuluhon. Dang jadi dohono guarni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum do sogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggu, dinaono mari maula hamu nasa silommu, ala yang gua ari papituhoni, ari paredianan ni Jahoba di Batamdoy, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisini hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaono mari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahen ido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai i. Patik palimaho. Ikon pasangapom do na torasmu asa martua ho jalaling mangulu di tano na nilihon ni Jahoba di batam di ho. Patik paunopon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakup. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Patik pasiyahon. Unang hoolo makatindakon hata na sututu maralohon dong amu jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dong asaripan ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Bohado padot ni debata taringot tu patik na sapului. Odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Pargugo na suatu dosan jala parimas, siluluhod dosan ni amana tu pinopparna rodi suddu patuluhon, rodi suddu pawapaton, pinoppar ni akan na sugoro hadiahu, alay asido rohakku di akan na maribu-ribu, akan na makaholongi, na marholong ni roh hadiahu, naso mga lao si patikki, ima sahatna, atong mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar to patikmi. Amen. Maridihita sinedita nomor 177 ayat 124. Tatopo ti madusat nagudangi tuadopan debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugun na suatu dosan, parsiroha midahami na dangolon. Narodohami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahator dohami tubu, jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhuk dohami manibilsian akka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan di basam doho asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, doho pangalosyon nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham, doho denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus,
marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan dusatta. Songonoddo pakaholong debata di Portibion. Pola do anak na saday di Lehon. Asaw nang mago ganup na porsia di Ibana. Asa hanguluan na siling-liling na di Ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marid dehita siya nedita nomor 100 na pulsia 1-2. Turpu epistel di Minggutta sadarion ima natar surat sian Markus bidusada mamukasian ayat 10 baksa di ayat 20 tajahama mergati soring ayat 14 alaidung dihurukon si Johannes Roma Yesus tulu Galilea majami tahun barita nauli ni debata Ninado nunga dapot tikina nunga songgop harajau ni debata paubahamuma rohamuna jala haporsiai hamuma barita naulii. Dungi dina mardalani ibana di topi ni tau Galilea di ida masih Simon doho si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tu tawi ai pajala do nasida. Jadi didok Yesus ma tu nasida ihutok kamu ahu bahenok kudo hamu si jala jolma.
Pitor dita dikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dumau otik didalani siani diidama si Jakobus anak ni si Sebedeus doho si Johannes dengan nasa amai di pagasan paraudo nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di joma nasida gabe dita dikon nasida ma ama nasida si Sebedeus na diparawi rap dohot aka anak gajianna las rodo nasida mangihuton ibana ima sahatna martua ma aka na tumangihon hatan debata jala na upiopsa. Amen. Maredehita sinedeta nomor 715 sadok 2. Tidakon ma haporsiaw tay songon nahin na tidakon idong atas sa haporsiaw di sadok portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugon na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sadai iman na tinumuhon ni si Maria nagabe-gabe siya to di porbadia adorak so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tuba na toru dung ditanom na mula mangulu di arpatuluhon na manay tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jahoba amanay pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasan dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sorasuda. Amen. Tikting namasa dihuriat tadi minggon Minggu 24 Januari 2020 sada naparjulu dadana nasorang di bahasa-bahasa Tuhan tado sada dadana boru di keluarga Amang Anton P. Siburian inang boru butar-butar na di hari Selasa 10 Januari 2020 sada inganan nasida
di Jalan Patahilah 2, RT Onom, RW 10 nomor 12 Cibubur, Manang Wik Pitu. Na paduahon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni huriata ima amang keluarga Daniel Sihombing, inang Priska Boru Simanulang, nasida majalo pasu-pasu perbegason di HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan, dari Sabtu 8 Agustus 2020. Maringanan di Jalan SD Negeri 01 Pondok Ranggon nomor 122, RT 5 RW 01 Pondok Ranggon, Manang Wik 2. Na patuluhon nanaing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbegason ma Jimmy Panjaitan, anak ni Amata Bonar Panjaitan, tubuni Inata Roida Sonti Boru Napitupulu, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Ipar Selatan nomor 12, RT Walu RW 05 Wik 12. Dohot Oroana Nurintan Boru Tambunan, Boru Niamata Situa Robert Tabunan, tubuni Inata Lasma Boru Sianipar, ruas ni HKBP Tabunan, Resort Tabunan, Sian Huta Pasir Luban Rihit. Pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 30 Januari 2021 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Napaupaton, mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit. Naparjolo amangka sidabutar sianik sada dirawat di rumah sakit Polri. Napaduahon amang espak pahan sianik sada dirawat di rumah sakit. Napatuluhon inang nyonya espak pahan Boru Simanuk Kalit sianik sada dirawat di rumah sakit. Napaupaton amang B siahan sianik sada sudah dirawat dalam pemulihan. Napalimahon amang MRP Sitorus sianik sada sudah dirawat dalam pemulihan. Napaonopon Dana Tambunan Sian Wik Opat dirawat di rumah sakit. Napapituhon inang nyonya Tambunan Boru Simajutak Sian Wik Opat dirawat di rumah sakit. Napawaluhon Esther Boru Tambunan Sian Wik Opat dirawat di rumah sakit. Napasiahon inang nyonya Situaha Siregar Boru Simajutak Sian Wik Onom dirawat di rumah sakit. Napasapuluhon Ira Benta Boru Sibarani Sian Wik Pitu sudah dari rumah dalam pemulihan. Pasapuluh sadahon amang TH Siregar Sian Wik 10 sada dirawat di rumah sakit UKI. Napasapuluh duahon inang nyonya TH Siregar Boru Pasaribu Sian Wik 10 sada dirawat di rumah sakit UKI. Saputolu Juli Boru Siregar Sian Wik 10 sada dirawat di rumah sakit UKI. Sapelopat Natalia Boru Siregar Sian Wik 10 sada dirawat di rumah sakit Pademangan. Napalimahon paborhaton situa na pensiun. Sadarion di parmingguon pukul siawip patu paun ni huriata do acara pemensiunan situa ima amang situa Juang Clemens Gurning Sian Wik sada alanonggok umur nasida 65 tahun. Dumutusi patupota do papungu pilihan tujulu di bagasan amplop di toluhali parmingguon. Laos patupota do acara ramah tamah paborhaton amang situa Juang Clemens Gurning dung sidung parmingguon pukul siawip di gedung sekolah minggu lantai sada. Hobar tu situasi pandemi COVID-19 sia terbatas do undangan nama dohoti gulauni.
Napaunopon pengumuman khobaratu protokol kesehatan tuaka ruas ni huriata nanang martupol mamasu-masu doh nama nopang ulaun di gereja pinangido tu calon pengantin wajib pasahaton hasil tes rapid antigen jala di pasaha tu huria adorang so di patupa ulauni marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria napatu pahon permingguan online pukul sia wib di bagas nabi tapasahat ma pilihan minggu online tu situa wib nabi manang tu huria khobaratu program kerja ni huriata tahun 2021 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahaton pilihan tahun asa di pasahat bema pilihan tahun tuhuria manang tu situa wik nabi naparpudi napapituhon tentang protokol kesehatan khobar tu situasi COVID-19 sia na terus dope berjangkit sahatu tikion pinangido matuhita saluhuna asa tetap menjaga kesehatan marhite na mengatur jarak memakai masker dohot mencuci tangan jala unang berkerumun di lingkungan gereja khobar tu himbauan nasian pamareta manang gugus kesehatan COVID-19 sia di patupa huriata do petugas satgas COVID-19 sia diganup parmingguon dua halak sian parhalado lamano soihita sude asa mematuhi aturan protokol kesehatan akatikting na mangihut boy mata jaha nadong di warta jemaat tabi soni matiting di mingguta sadarion mauliatema Tuhan Yesus memberkati. Martang yang mahita Ali Tuhan Jehovah di bata amanami namarha bangsa di Banua Gicang mulia tema disudiaka dengan di basam Tuhan di parnguluan nami siganu pari asni roham lo bisian hanguluan mulia tema Tuhan di parmuduhoko hami boy hami mangulaon aka ulaon nami manipak dinasa mingguon jala di paluasodo hami Tuhan di parmingguan di tonga-tongani jabu nami ganub laho mamuji pasapon guarmu nabadiai pos derohanami hodo toktong nama dongani mangurupi asa boy hami Tuhan toktong mangulahon aka ulon nami napinasahatmu jala pargogoy hami saluhutna asa toktong hami makaposiho di tonga-tonga ni hanguluanon naguk aka tantangan aka masalah wadupi hami tarlumo bima na berdampak di pandemi COVID-19 siaon dope Tuhan di taonon olan tuhodo hami marhaposan asa bisuk naung dilehoko di hami upake hami Tuhan tarlumo bima menaati aka protokol kesehatan na pinatupani pemerintah nami asa boy hami marhitei memutus mata rantai COVID-19 siai boy hami bolas mangulaon aka ulon nami boy hami Tuhan ditikina marpungu di tonga-tonga ni huriam di pagasan sihol ni rohanami saluhutna laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai ali Tuhan debata amanami ditangyang pangodianon tuhodo pasaton nami saluhuna ruas ni huriam tarnumo bima dia kada dana na sorang di tonga-tonga ni huriam nunga di basa-basoko sadada dana boru di keluarga Anton Pesiburian inanami boru butar-butar sian wek pitu di ari nasalpui sai homa Tuhan na pagudakon dak danahi ibur magudang ibana
lehon ma kacang ni umur hai pason asa boi ibana bertumbuh di bagasan kesehatan jala sugod gabe anak na biar midaho Tuhan marhite pangajarion na pinasahanya kana torasna naung dilihoko tanggung jawab dinasida parsahalai ma akan torasna Tuhan asa margogo nasida lahu pagudak koni jala tabay maaka pacamotan tabay aka rezeki dinasida kacang ni umur asa boy nasida Tuhan marlas ni roha atong sahak di homa aka keluargai Tuhan songoninang ruas nataba ima keluarga Daniel si Hombing inanami Priska boru si Manulang naung macalo pasu-pasu parsaripion di HKBP Sibuluan Resort Sibuluan di hari 8 Agustus 2020 nasalpu maringanan nasida di wek 2 pasu-pasu ma keluarga naposoon Tuhan asa tabay ma aka rezeki tabay aka pacamotan di nasida homa na mangalehon keturunan asa boy nasida Tuhan mangalugahon parumah tangga nasida maradopoko di bagasan holong niroha di bagasan hasetiaon di bagasan haporsiaon natugu tarlumobi ma na mangadopi aka tantangan nuaingon pos drohanami hodo nama masu-masuhon nasida songoninang anak dohok burni huriam nanaing macalo pasu-pasu parsari pioni ima pasangan Jimmy Panjaitan dohot nurintan boru tambunan di hari Sabtu tanggal 30 Januari naneng roon di HKBP Cibubur tuhodo pastaton nami saluhuna aka persiapan nasida dina membangun parumah tangga oni pasu-pasu maka rencana nasida Tuhan tarlumobima di ariha nanaing macalo pasu-pasumi di tonga-tongani huriam asaboy mardalan dok denggan saluhuna padoma akamara padoma nang akasahit sian nasida asa boy mardalan dok denggan marlas niroha saluhuna aka keluarga tuhodo pasaton nami nasida Tuhan asa toktong homan namang leonaka kacang ni umur songoninang ruas ni huriam na di bagasanaka parsahiton ima amanami amang kasida butar dirawat di rumah sakit Polri amang es Pak Pahan dirawat di rumah sakit nyonya es Pak Pahan boru semanung kalit dirawat di rumah sakit amang besiahaan di bagasan pemulihan amang MRP Sitorus di bagasan pemulihan dana tambunan dirawat di rumah sakit nyonya tambunan boru simanjuntak dirawat di rumah sakit Esther boru tambunan dirawat di rumah sakit nyonya Sintua Hasiregar boru simanjuntak dirawat di rumah sakit Irabenta boru sibarani di bagasan pemulihan amang TH Siregar dirawat di rumah sakit UKI nyonya TH Siregar boru Pasaribu dirawat di rumah sakit UKI Juli boru Siregar dirawat di rumah sakit UKI Natalia boru Siregar dirawat di rumah sakit Pademangan songoninang akarwas ni huriam na di bagasan akaparsahitan dope nasida di rumah sakit manang na dijabu pe nasohu goari hami guar nasida tung tangan munabadiai ma Tuhan nama dauni nasida sada-sada asa boy nasida Tuhan bolas laho manguduti akka ulauna tujoloon pasu-pasu ma akka pangobation na pinasanya ka dokter akka perawat songoninang holong niroha nasian tonga-tongani keluarga marhitei boy nasida Tuhan ipas jala marlas niroha nasida mulak sen rumah sakit manang nang dijabu pe manguduti akka ulon nasida bahen sangap di guarmu lehon ma kesempatan di nasida tabaya kagacang ni umur dohot las niroha asa boy nasida Tuhan toktong mamuji pasapon guarmu nabadiai songoninang di sadarion naeng di paborhat huriamma amanami
amang sintua JK Gurning sianwe sada di Purna Bakti Nasida di pemensiunan situa nunga di pilit ho ibana Tuhan nunga di parar ho sude gogona sude partikian nak laho makobasi ulonmu di tonga-tongan huriam anggiati saluhuna mar parbue martabat-tabak kana porsea diho jala upasat hamima amanami nang inanami doh keluarga asa homana manglihun gacang niumur hahi pason di nasida asa toktong nasida Tuhan maka posiho dingoluna jala toktong nasida boi mamaritahon barita nauli maritia kapoda maritia kanasehat tua keluarga nang ruas ni huriam manang di dia penasida maringanan atong saha di homa saluhu na Tuhan nang di acara na pinatupa tunasida pasu-pasu mak asa boi mardalan do dengan saluhuna bahen sangat di guarmu jala aka dongan nami ruas ni huriam mulai sana kada dana rodi matua lansia na gok tiki umur nasida na berulang tahun homanang nama masu-masu nasida tabaya kagacang ni umur hahi pason di nasida akada danaki boleh boi nasida Tuhan melanjutkan aka persikola anak nangpe di bagasan keterbatasan marhitia kadaring sian persikola anak boi mardalan do denggan jala boi diselesai hondo denggan songoni nang aka yanakon nami na mahasiswa boi menyelesaikan perkuliahan nado denggan dohok namang luak kapar karejoan nang sirokak nitod dipe tuho do pasaton nami Tuhan homa Tuhan napaturehon paulihon dinasida saluhuna aka masa depannya kaya nakon nami tuho do pasaton nami songoni nang tuakana tua-tua kalansia pasu-pasu mak nasida tabay kahi pason gacang niumur saha tu saur matua nasida Tuhan boi paidaida aka poparan nak sogot lehon mak dinasida hiras niroha toktong patogu rohana sida marpanatap tuho asa disude ngulu nasida homa Tuhan namar muduhon atitung di bagasan nakahagalion parsahiton alani naung matua sai homa Tuhan na mangalihon gogo dinasida tarlumobi mak di partodion atong homa Tuhan hupasat hami saluhuna sude ruas ni huriam manang di dia penasida songoni nang aka keluarga na berulang tahun di parumah tanggaon homa na mangalihon aka keturunan di nasida tarnumbu bima aka keluarga sudut no poso asa toktong badia nasida toktong di bagasan hasetiaon toktong di bagasan holong niroha nasekoi tabaya kagacang ni umur di nasida dohot sadani roha manghitok ko Tuhan dohot na mangulon aka ulaw na tabayma aka pacarian pacamotan di nasida asa toktong nasida mandok moliate di sudia kadinggan di basam na hodo Tuhan na maramuti keluargai moliate ma Tuhan gurang nari dope aka program-program di tonga-tonga ni huriam nana yang sipatuluson nami oma Tuhan na patuluson saluhuna asa martabat-tabama jala dirahut holong ni roha marhite sude ruas ni huriam nang songoni aka naposo maka parhaladem di pagasan hasa daun ni roha kami patu pahoni bahen sangap di kuarmu atong Tuhan nang di pandemi covid nuengon tuho do pasaton nami unang paluas kami tahuton unang paluas kami mabiar madalani aka ari-ari nana yang lehonom mudo pedi hami atong ku papos rohanami tuho hodo na marmahani hami ganup tokinari naing begion nami hatam Tuhan na pinasa ni naposom pendeta muribu pasaribu asa dipagasan tiur ni roha hami laho mabegesa gabi bohal nami dinasa mingguon do di akar na mangihut mangulon aka ulonmu atong parbadiay marohanang pikiran nami saluhuna jala sesama dosa nami nagudangi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate mak rohanami diho amin. Mari dihita sinedit tau 467 ayat 1 2.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hata ni debata di hita, ima tersurat di buku Jona, ima Jona bindu tolu ayat sada sahatu ayat 10. Dungi Roma muse hata ni Jehovah tu si Jona padua lihon songonon. Borhat maho lau tu Ninive huta naboloni. Jala tiktikon tu si tikting si pabuautku tuho. Jadi borhat ma si Jona lau tu Ninive hombar tu hata ni Jehovah. Alai huta nabolon do yang go Ninive di joloni debata. Partoluarian mardalan lambasna. Dungi di puka si Jona ma mardalan di bagasan hutai parsadarian jala martikting ma ibana mandok 40 ari nari nama jadi marongrong ma Ninive. Jadi porsea ma aka jolmai isi Ninive di debata. Jala dititikon mandokon marpuasa sadari. Jala marulos hori nasida sian halak na magodang rodi na met-met. Dungi sahat ma hatai tu raja Ninive. Jadi hehema ibana sian habang sana. Jala diosari paheana hian sian dagingna. Jala martujukon hori ibana jala hundul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima martikting pabuahon tu bagasan Ninive. Songonon do titing ni rajai dohot dongan na aka nasangap. Nang jolma dohot pinahan tole lombu dohot biru-biru. Dang jadi mandai agiaha. Dang jadi manggagat AEP dang jadi inumona. Ikon marulos hori jolma. Nang pinahan jala gogona B jauh-jauh tu debata. Jala ganup jolma ikon mula sian dalana naroai. Dohot sian hato doson na niula ni tangan nasida. Ise umbotosa anggiatung marpa ngulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mula ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung diida debata pambahenan nasida namulak nasida sian dalan nasida akan naruai gabe di sol-sol debata marohana taringot tu hamagoan nani lumbahon na bahenon na hian tu nasida gabedang saud dibain ima sahatna. Hamu akadongan na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga hita sude umboto barita ni si Jonaon. Disuruh debata ibana tu Ninive. Paingoton bangso na macai jahat HP melarikan diri do ibana tu Tarsis. Ala dihilala maul ni ulau ni. HP ditakup debata do ibana marhite ikan raya, ikan besar menelan Yunus. Hamu akadongan na hinahulongan di Tuhan Yesus Kristus disuruh debata mamuse padua lihon. Olo do ibana paingoton bangsoi. 40 ari narima moloso bertobat Ninive dihukum ma sude na adong di Ninive ima di ayat 4. Ternyata dong di BG titingi bertobat do bangsoi gabe di solsoli debata marohana taringot tu rencana hama goan ni Ninive gabedang saud
dibain. Ima di ayat 10. Huriani hutu hata siani boi tabuat manang piga na gabe jamita si pahusor-husoron jala si ha ngolu hota. Ima na parjolo tung parasi ni rohado Jahoba dang lomo rohana mida hamatian ni aka pardosa alai sai dilului do dalan mambahin asa mangolu nasida. Dung olo Ninive bertobat dihalupahon di sesama dosa nasida. Molo hatan waeng didilet ya. Dang diingot be tung otik jala sude uhuman rimas naung nisakapana hian dipa uba gabe asini roha. Ketika kita mau bertobat, keputusan untuk penghukuman diganti menjadi kasih setia. Luar biasa. Sumalindo holong ni rohanai pola do tahe dilehon anakna na sasadai Yesus Kristus na olo maneahon hosana lao patupa ha luaon ha sesaan ni dosa dohot hangoluan na manotong di jolma. Yohanes 3 ayat 16. Manang ise na olo bertobat manopoti dosana jala porsea di Yesus pasti dohonon debata do tuhita nunga sesa saluhut dosam. Luar biasa. Kasih Tuhan tidak dibatasi oleh perbuatan manusia. Jauh-jauh mai itu hita sude nasai ganup tiki torus do hita mardosa. Adong do halak na dihilala na gok dosa naga beso olo ro marminggu dang olo manjonoki debata sai gok biar na deba gabe dipabulus ma rohana di dosai. Napaduahon laos sian pengalaman ni Ninive on dapot taida dang terbatas holan tu sada bangso holan tu Israel huaso dohot dengan basa ni Tuhannya Tuhan alai sahat do tu Ninive tu sandok portibion nang tu hita saunari ai ibanado napuna jala gok di huasana do saluhutna laos songonido nang asini rohana tu sandok bangso home nang luat. Napatoluhon na terakhir adong kabar gembira yang mengejutkan yaitu manusia bertobat. Itulah kejutan yang pertama. Dan yang lebih mengejutkan adalah Tuhan menyesal. Itulah kejutan yang kedua. Apakah ada hubungan antara pertobatan manusia dengan penyesalan Tuhan? Kalau ada, apakah itu berarti bahwa keputusan Tuhan ditentukan oleh manusia? Apakah Tuhan tidak konsisten dan konsekuen? Begini jawabannya. Hubungan antara pertobatan manusia dan penyesalan Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti sistem kerja mesin yang otomatis. Yang mana kalau manusia bertobat maka otomatis Tuhan menyesal. Tidak. Hubungan tersebut juga tidak bisa dipahami seperti potongan lagu yang berjudul Tuhan yang sering dinyanyikan. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tidak, bukan seperti itu. Jawaban terhadap hal tersebut adalah penyesalan Allah harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Itu di ayat yang ke-10. Apa itu? Intinya Allah melihat dan punya perasaan menyesal. Itulah kunci memahami hubungan tadi, ya. Allah melihat, kemudian dia memiliki perasaan menyesal. Dua hal ini, ya.
Tuhan bisa melihat dan Tuhan juga punya perasaan, yaitu perasaan menyesal. Itulah kunci memahami hubungan tadi, dan itulah kunci memasuki masa depan bagi Niniwe, yang mana orang Niniwe yang sudah bertobat itu tidak menganggap sebenarnya Allah secara otomatis akan menyesal. Kalau kita lihat di ayat 9, di situ dikatakan ya, raja menyampaikan semuanya harus berpuasa, siapa tahu Allah berbalik hatinya untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi artinya bukan otomatis, siapa tahu. Jadi dari pihak manusia melihat bahwa siapa tahu dengan cara demikian Tuhan mengampuni. Artinya bukan manusia itu yang menentukan, tapi hati Tuhanlah, perasaan Tuhanlah, diri Tuhanlah yang menentukan untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi Allah memanglah penuh kasih, parasi roha godang. Luar biasa ya. Molonunga taboto asini rohani dibata, nuaeng olo mahita gabe Jona naimbaru, na olo suruan ni debata di zaman now, di zaman ini. Tapaboama tudongan jolma parholong jala di paubama rohana, pasti jakonon ni debata dohita nang nasida. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang mauliate Tuhan di tikion di leonho tu hami hahipason boy hami memuji mengagungkan nama Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari Minggu ini. Dan kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, di mana Tuhan yang penuh dengan kasih setia menyertai, mengampuni setiap kami, memberikan kehidupan yang baru bagi kami, sehingga dengan itu kami dapat bisa membagikan, menceritakan bagi banyak orang melalui pengalaman hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami betul-betul bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Berkati agar setiap pergumulan kami diberikan jalan keluar dan kuat menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Khusus di Sadarion Tuhan, di Lehon Tuhan, kesempatan ulaon nabalga ima dilaksanakan ulaon pensiun sintua secara offline. Ima tu amang sintua jeka gurning. Godang do ulaon dohot pakobasion nasida di huriamu HKBP Cibubur. Pangidon nami dang marisuang sude pakobasion nasida dohot keluarga. Lehon ma pasu-pasu tu nasida. Tuhan, lunga di pasahat hami tangiang nami tuho di bagasan tangiang pangondianon. Tangiang nami jaloma. Di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 455 Huhut Papungu Pelian.
kon ma peleata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu selewlehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauli utus. Hupasahat hamima sianen lehon mi tu hami pelenami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupah rahasia kami peleanon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhaima rohanami marhiti-hiti tondim, asalam hutanda hami godang misi leon-leon mitu hami, asalam girgir hami mandok maulate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banu Tuangaon songon dan di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jal dramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jal asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jal di pasaur honma damena tutondim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.